بحال شفتوا اليوم ماتش ماشي سهل باسكو بحال اللي قلت ما لعبناش الرجاء باش بور با كومون بو دير بور با ديمينوي باش ما نقص الدراري اللي لعبوا اليوم ديال الرجاء ما نكذبوش على راسنا. تفرجنا في الماتش ديال الجمعه وملي كتشوف نص فرقه ولا 70% ديال الفرقه ما كاينش ديال لي تيتولير ماشي ما كتسمعش الرجاء بحق ماشي لا غروس ايكيب ديال الرجاء اللي كتربح هاد الايامات واللي كتضرب اي واحد في الدار ولا على برا. دونك on va dire c'est une victoire logique بالنسبه لي وبالنسبه لنا. ما درناش une bonne première mi-temps. On a été très mauvais en première mi-temps. يمكن السيستم يمكن الدراري كان عندهم الضغط باسكو ملي كتعرف كتلعب الدراري الشبان ديال الرجاء عندك انت الضغط خصك تربح. علاش الا ما ربحتيش نتوما اليوم كنتو غتقولوا السيربيري كيفاش ما ربحتيش ليكيب الثالثه ولا الثانيه ديال الرجاء. دونك الحمد لله داروا الخدمه ديالهم الدراري. هادشي اللي غنقول ما كاينش حتى شي حاجه نزيدو ما غاديش نفرحوا كثر. اون بري 3 بوان حنا غتعاوننا باش نشوفوا القدام وباش تحتنا اكثر على البروجي ديالنا باسكو نتوما اليوم لعبتوا لي جون حتى حنا لاعبين لي جون ديالنا. دونك مزيان سي بيان على الثقه مي اون فا با سونفلامي بلوس. مي بغيت نقول برافو الرجاء باسكو دوزنا هاد الايامات حتى حنا ماشي هاد الايامات لي دارنييغ زاني دوزنا هاد الماتشات كل 3 ايام. كنا لعبنا حنا في السعوديه ومشينا لعبنا الواتزام ولعبنا كل 3 ايام خصك تبدل الفرقه وكان عقل واحد العام حتى حنا لعبنا بليجند دوت وكنا درنا 0-0 في الرباط وكتوقع هي هذه خصك ليفيكتيف باش تلعب في طول لي تابلو وكتضيع النقاط ملي كتبغي تلعب في طول لي تابلو. مي برافو الرجاء ان شاء الله يديو الشامبيونز ليغ. ما نقدرش نقول ان شاء الله يديو الشامبيونز ليغ باسكو كاين الوداد ان شاء الله شي فرقه المغرب دي الشامبيونز ليغ اما الوداد اما الرجاء وان شاء الله هما ولا اسفي يديو كاس عرب. هادشي اللي بغيت نقول وبرافو الدراري ديالي اللي تقاتلوا اليوم. Honnêtement, on savait que c'était un match difficile parce que quand tu fais jouer des jeunes, et moi j'ai bien maintenant l'expérience, et moi j'ai l'expérience, un jeune, il va te coûter des points à un moment donné ou à un autre. Donc, Akhtar le match qui est tôt, Akhtar a des chances de gagner, ou Achili donc Midouizna la première mi-temps, en plus on n'était pas bon. Je leur ai dit en deuxième mi-temps, en plus on a changé le système, Douizna Ma'akran Qaddam. Et ben c'est ce qui s'est passé, ils ont une erreur de concentration, on a marqué, après le premier but, ça y est, c'était plus le même match. On a joué sur le temps pour déjouer leur jeunesse. Mais après, il n'y a pas non plus à être plus content que ça. Aujourd'hui, je ne suis pas plus content que ça. J'étais plus content quand je venais battre le Raja avec toute l'équipe qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de mérite. On ne va pas s'enflammer. Le seul mérite aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a Abdelhamri 98, Badamossi 98, Bache 98, Limouri 99, Konbari Flahar Mdakhal Mouitis 2001. Donc voilà, c'est ça la fierté, c'est que Louani, aujourd'hui qui est 95, marque 4 deuxième but et ça fait 4 ans qu'il joue maintenant, il a tout qu'un montage. Donc voilà, c'est le projet. Ranaouda pour Chiwahdin, Lima Barin Chifermo. Oui, Walid, il est peut-être en fin de cycle, Walid n'est pas en fin de cycle, Walid il a encore les dents comme ça, mais Walid il fait le projet du club, il fait jouer les jeunes. Bretioma Bretouche, on va faire jouer les jeunes, on ne va pas jouer pour le titre. Et si ça vous embête, eh ben, je vais vous embêter jusqu'au bout. Le contrat, vous allez encore voir les jeunes et on ne va pas finir dans les 4 premiers. Vraiment, comme ça ils sont tranquilles, comme ça vous tirez à l'alfus. Là, comme il m'a dit mon chargé de communication, peut-être là en fin de cycle, peut-être il n'a pas les joueurs, peut-être qu'on attend plus du FUS. Attendez rien du FUS à part faire jouer les jeunes. Aujourd'hui, il y a Bache, il a 21 ans, ça fait 2 ans qu'il a le FUS, qui a Bache, il a joué à 19 ans. Belhamri Marca, il y a 2 ans, il a marqué contre Agadir, il avait 18 ans. C'est des joueurs qui jouent, ils ont 18 ans. C'est le risque qu'ils restent à Lyon. Et moi aujourd'hui, je leur ai dit, il faut montrer que vous êtes meilleurs. Donc, alhamdoulilah. Mais il n'y a pas de. S'ils avaient joué le Raja, la vraie équipe, aujourd'hui ils ont 2 crans à l'INA, ils auraient gagné les 3 points. Donc tant mieux.